अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी एक गलती से नहीं बल्कि दूसरों की गलत फहमियों से तबाह होती है। और जब किस्मत बार बार आपको आजमाए तो हर खुशी भी एक नई मुसीबत बन जाती है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी हर मोड़ पर उसे अपनी इज्जत, अपने ख्वाबों और अपने रिश्तेदारों के लिए लड़ना पड़ा। यह है कफारा की कहानी। कहानी शुरू होती है सितारा से। सितारा एक यतीम लड़की है जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक छोटा सा घर, उसका भाई और चंद ख्वाब। वालिदैन के इंतकाल के बाद वो अपने चच्चा के घर ही रह रही थी। उसकी चच्ची हर वक्त उसे एहसास दिलाती रहती कि वो इस घर पर बोझ है। घर का ज्यादातर काम सितारा ही करती। कभी शिकायत नहीं करती, कभी जवाब नहीं देती, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा दिल था जो बार बार टूटता और फिर खुद ही संभल जाता। इसकी जिंदगी में अगर कोई सबसे कीमती चीज थी तो वो उसका छोटा भाई था। उसके लिए माँ भी थी, बहन भी और दोस्त भी। दूसरी तरफ शहर के एक बड़े और अमीर घराने में सल्लार अपनी बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रहा था। सलार दौलतमंद था, तालीम याफ्ता था और हर वो चीज उसके पास मौजूद थी जिसका लोग ख्वाब देखते थे, लेकिन उसके अपने मसाइल थे। उसके वालिद चाहते थे कि वो खानदानी कारोबार संभाले, जबकि सलार की दिलचस्पी कैमरे के पीछे थी। उसे तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था। वो लोगों के चेहरों पर छुपे जज्बात को कैमरे में कैद करना चाहता था। शायद इसीलिए वो दूसरों के दर्द को भी जल्द महसूस कर लेता था। किस्मत दोनों को एक शादी में मिलाती है। ये मुलाकात बहुत मामूली लगती है, मगर बाद में यही लम्हा इन दोनों की जिंदगी का रुख बदल देता है। सितारा पहली बार सलार को देखती है तो उसे लगता है कि वो शादी का फोटोग्राफर है। वो बिल्कुल आम अंदाज में उसे बात करती है। ना उसे सलार की दौलत का इल्म होता है और ना उसके खानदान का। सलार को ये बात हैरान कर देती है, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसे उसके नाम या हैसियत से नहीं बल्कि एक आम इंसान समझ कर देखा था। ये मुलाकात खत्म तो हो जाती है, लेकिन दोनों के जहन में एक दूसरे का अक्स रह जाता है। कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें दोबारा आमने सामने ले आती है। इस बार गुफ्तगू थोड़ी लंबी होती है। सलार महसूस करता है कि सितारा बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। वो सादा है, खुददार है और अपनी मुश्किलात को अपनी कमजोरी नहीं बनने देती। क्योंकि सितारा को लगता है कि सलार बाकी अमीर लोगों जैसा नहीं, उसके अंदर गरूर नहीं। वक्त गुजरता है और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक बनने लगता है। और सितारा की जिंदगी में ऐसे लोग बहुत थे। उसकी चच्ची पहले ही उसे पसंद नहीं करती थी। वजह सिर्फ नफरत नहीं थी, असल मसला जायदाद थी। सितारा के मरहूम वालिद की जायदाद में उसका भी हक था, और यही बात कुछ लोगों को अंदर ही अंदर बेचैन रखती थी। इसे जब उन्हें सितारा और सलार के बारे में मालूम होता है तो वो उसे एक मौका समझते हैं, एक ऐसा मौका जिससे वो सितारा को हमेशा के लिए कमजोर कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता अफवाहें फैलना शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। लोग अपनी तरफ से कहानियां बनाते हैं, और देखते ही देखते वो लड़की जो हमेशा इज्जत से जीती थी लोगों की बातों का मौजू बन जाती है। सितारा के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि कोई भी इससे सच जानने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर शख्स फैसला सुना रहा था, कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उधर सलार सूरत हाल को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बाज़ औक़ात नेक नीति भी काफी नहीं होती, क्योंकि हालात अब सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं रहते, पूरा खानदान इस मामले में शामिल हो चुका था। जितना सलार सितारा का साथ देने की कोशिश करता, उतना ही मसला बढ़ता जाता। कभी सितारा को सलार के खिलाफ भड़काया जाता, कभी सलार के सामने सितारा की गलत तस्वीर पेश की जाती। और फिर वो वक्त आता है जब पहली बार सितारा के दिल में शक पैदा होता है, क्या सलार वाकई उसके साथ खड़ा रहेगा या वाकई लोगों की तरह मुश्किल वक्त आने पर पीछे हट जाएगा। ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। दूसरी तरफ सलार भी दबाव में आ चुका था। माशरे की बातें और मुसलसल बढ़ती हुई गलतफहमियां, सब कुछ उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन असल तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सितारा को बदनाम करना नहीं चाहते थे, वो उसकी पूरी जिंदगी तबाह करना चाहते थे। और उनकी अगली चाल इतनी खतरनाक थी कि इसके बाद न सिर्फ सितारा बल्कि सलार की किस्मत भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सितारा को अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ बिछाया गया जाल अब अपनी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। जिन लोगों ने पहले सिर्फ अफवाहें फैलाई थी, अब वो चाहते थे कि सितारा मुकम्मल तौर पर तन्हा हो जाए, ताकि वो कभी अपने हक के लिए खड़ी ना हो सके। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। चच्ची हर बात पर उसे जलील करती, रिश्तेदार उसके किरदार पर सवाल उठाते और मोहल्ले में भी उसका नाम मुख्तलिफ अंदाज में लिया जाने लगा।
ایک وقت ایسا آتا ہے جب ستارہ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کی خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ ادھر سلار بھی مسلسل دباؤ کا شکار تھا۔ اس کے گھر والے صاف کہہ دیتے تھے کہ ایک غریب اور متنازع سمجھی جانے والی لڑکی اس خاندان کا حصہ نہیں بن سکتی۔ سلار پہلی بار اپنے خاندان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ستارہ بے قصور ہے، مگر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سچائی کے پاس ثبوت کم تھے اور جھوٹ کے پاس آوازیں زیادہ، لیکن قسمت ابھی اس کے لیے ایک اور امتحان لے کر آ رہی تھی۔ سلار حالات کو سنبھالنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ وہ سب کے سامنے ستارہ کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس فیصلے کے بعد دشمنی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ پہلے خاموش تھے اب کھل کر سامنے آنے لگتے ہیں۔ ہر طرف سے دباؤ بڑھنے لگتا ہے، لیکن انہی مشکل دنوں میں ستارہ اور سلار ایک دوسرے کو اصل معنوں میں سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اب ان کے درمیان صرف پسندیدگی نہیں رہی تھی، اعتماد پیدا ہو چکا تھا، اور سلار کو احساس تھا کہ ستارہ صرف ایک سادہ لڑکی نہیں بلکہ ایک مضبوط انسان ہے جس نے حالات کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف جائیداد اور ذاتی مفاد کے کھیل بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف اس لیے ستارہ کو راستے سے نہیں ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کے منصوبوں کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی راز سامنے آنے لگتے ہیں، جھوٹ بے نقاب ہونے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو ستارہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے ایک ایک کر کے اپنی حقیقت ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ پہلی بار بہت سے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ قصوروار سمجھ رہے تھے اصل میں وہ سب سے زیادہ مظلوم تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا دھچکا تھا جنہوں نے کبھی اس کی بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ ادھر سلار بھی ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اسے اپنے خاندان، اپنے مستقبل اور اپنے دل کے درمیان انتخاب کرنا تھا، اور آخرکار وہ وہی راستہ چنتا ہے جو اسے درست لگتا ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، اس کے نتیجے میں اسے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کہانی اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ سازشیں بے نقاب ہو رہی تھی، رشتوں کے اصل چہرے سامنے آ رہے تھے، اور وہ لوگ جو خود کو بہت طاقتور سمجھتے تھے آہستہ آہستہ اپنی ہی جالوں میں پھنسنے لگتے ہیں۔ ستارہ کی زندگی میں پہلی بار امید کی روشنی نظر آتی ہے۔ سلار بھی بدل چکا تھا۔ وہ نوجوان جو پہلے صرف جذبات سے فیصلے کرتا تھا اب زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے لگا تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے امتحان دیے تھے۔ آخرکار حالات ایک ایسے مقام پر پہنچتی ہے جہاں سچائی غالب آ جاتی ہے۔ جھوٹ کا شور آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، اور جن لوگوں نے دوسروں کی زندگیاں خراب کرنے کی کوشش کی تھی انہیں اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ستارہ اور سلار کی زندگی بھی ایک نئے باب میں داخل ہو جاتی ہے، ایک ایسا باب جس تک پہنچنے کے لیے انہیں بے شمار آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور یہی ہے کفارہ کا اصل پیغام۔ یہ ڈرامہ صرف محبت کی کہانی نہیں بلکہ عزت، اعتماد، قربانی اور ثابت قدمی کی کہانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے کردار ناظرین کے ذہن میں دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال ستارہ کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی کس نے کی۔ اگلی زبردست کہانی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔